अपील केल्ल्या की फाल्यांच्या दिसाक 23 तारीख ब्रेस्तारा दीस आमी सांजचे 6 वरांचेर मडगांवांतल्यान सुरवात करतले लोया मैदाना कडेन मागता सगळ्या लोकांनी हिंगा एकठांय जावचें आनी जो मनशान नॉट ओन्ली सेंट फ्रांसीस झेवियर ही इज अ हॅबिच्युअल ऑफेंडर ताणें फक्त सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर आतां उलयल्लें आहा ताच्या पयलीं ताणें साईबाबाचेर उलयल्लो आहा हाच्या पयलीं मादर टेरेजाचेर उलयल्लो आहा मागीर हेचो हॅबिच्युअल ऑफेंडर हो गोंयांत येता हाका एरेस्टूच न्हू एरेस्ट करून हाजी कंप्लीट बॅन हिंगा घालपाक जाय हे रितीचो डिमांड आसतलो एरेस्ट अजून 48 आवर्स जावन गेली ताका एरेस्ट अजून केलो ना हे आमी फाल्यां पुलिसाकूय विचारतले सो वी वील डू दीस प्रोसेशन टील सावथ गोवा आमचे जे हेडक्वॉर्टर आहा आनी थिंगा वचून तें वायंड अप जातलें हांव मागतां संपूर्ण सावथ गोवाचे न्ही आख्खे गोंयच्या लोकांक तुमी सांजच्या 6 वरांचेर हिंगा येवचें आमी तें सकाळचेंय दवरलें ना कारण सकाळचे भरपूर गरमी आसता म्हणटच लोकांक गरमेच्या टायमार भायर येवप हीट वेव हा टेम्परेचर वाडलेलो आसता देखून सवाचेर तर शांत आसता ह्या टायमाचेर आमी शांत आसतले ऑफिसरूय शांत आसतले सो सगळ्यांचे मनूय बरें आसतलें अशें थंड टायमाचेर ह्या सरकाराक ह्या एडमिनिस्ट्रेशनाक आमी जाप विचारपाक जाय कारण आमचो गोंयचो सांत गोंयचो राखणदार गोंयचो आमी जाका आमी हें म्हणटात सेंट फ्रांसीस झेवियर हाका खरें गोंयचो साहेब म्हणटात हाजेर जो इन्सल्ट जाला हाजो आमी निशेध करपाक एकठांय जातले हांव मागता सगळ्या लोकां लागीं ह्या सरकाराक आयज दाखोवन दिवपाक जाय आनी हे सगळें करता आसतना लोकांनाय मागता कांय जाणांक दिसता की हे इश्यूज मुखार व्हरता आसतना बाकीचे इश्यूचेर आमी निग्लेक्ट जातले काय म्हूण तेवूय इश्यूज आमी केन्ना निग्लेक्ट जावपाक दिवचे ना ते मागीर 39 ए आसता कितें आसतले ते मागीर जस्टीस फेर्दी रिवेलाचे इनाफ इज इनाफ आसतले ह्यो सगळ्यो गोश्टी मुखार वयतले पूण ताचे बरोबर वयता आसतना आमच्या सांताचेर आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर जो कोण कितें उलयतलो ताकाय माफी मेळची ना ताका मागता सगळ्या लोकांनी आपली वाद घेवन तुमी सांजे 6 वरांचेर लोया मैदानार एकठांय जावचे मेसेज व्हेरी क्लियरली सांगता इज बेटर we don't need permission to do candlelight protest. If we have a meeting inside Loya Maidan, then we have to reply. It's a policeman stop. No, it's a. You can't stop. But It's a peaceful it is a protest. peaceful protest. No, our intention is to make the government of Goa aware that people are not sitting at home. आणि आम्ही ओगे रावपा नाही. आमगे साफ्रासकाचे. No, Sahibab, आम्ही कोणी कोतले पुलिसाक कोणी कोतले आम्ही yesterday BJP Mahila Morcha took this thing, thousands of people to Congress House. They were not having any permission. No one stopped. And this is for Goa. They are doing for their political mileage. This is nothing to do with politics. Secondly, एक minute. With due respect to the media, तुम्ही म्हणता बिशपान म्हणला that we should forgive. It should be peaceful. Forgiveness is one thing and accountability is secondary. We are ready to forgive, but accountability cannot be forgotten. The accountability is we are asking for the arrest. We are asking. Team is gone, so we are asking for the arrest. Nothing else. Velinkar Bab. Team had also gone to search for Velinkar Bab, and when we were like-minded, all we were there at the front when we were doing a protest against Velinkar, and all of Goa had collapsed the roads. I would like to say that 3 days it took them that we could not find it. CMचे आयला की त्यांनी खंय त्याच्या घरा भायल्यान देहरादून ताका सोदपाक नोटीस लायल्ली आसा सेम थिंग वॉज डन टू वेलिंकर सो वी नो दिस इज ऑल गेम प्लॅन एंटिसिपेटरी बेल दिवन ताका कुशीन काडपा खातीर लोकांक थंड करपा खातीर ना बिशपान सांगला न्ही पीस ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ द आर्चडिओसिस ऑफ Goa and Daman Apoy Bishop has told that we strongly condemn the hateful remarks against Goincho site St. Francis Xavier. Secondly, he said we expect the authorities to take immediate and strong action. And last, he said that let us remain united in peace, prayer and harmony. So we are going peacefully tomorrow. Candlelight is with candles, not with talas. Say we are requesting our brothers, आमगे भाव-भयण, Hindu भाव-भयण, Muslim भाव-भयण, in Goinkar म्हणून इथे आम्ही. And we are, as Sir Anthony has said, by Pratima has said, Bob Meshu has said, we are asking accountability. We have the right, we are citizens of this state, we have the right to ask the police force, will it be the same story like Velinkar where he comes out like a Raja out of this with bail? It should not happen, no, because this man even in 2025 he spoke on St. Francis Xavier, the same person. So that fear has to be there. Whoever comes to our state can't just try to destabilize our harmony, you know. We are trying to do this. Elections are coming up, so we don't want an election which happens in Bengal, UP. We don't want enmity and fights among our people. We are a peaceful state. This should continue. That's the reason we are doing this peaceful protest. It's a proper peaceful protest, harmless.
जैसे by Pratiman, Bab Meshun, Sangla, we all are gathering tomorrow at 6 o'clock. My appeal to all the political parties, this is not a political movement. This is a movement of each and every Goinkar, each and every Goan house. We all have Saint Francis Xavier's statue in the house and we pray to him. तेको मागते आमी जावं ते आमगे मुसलमानागे घर, हिंदू भावागे घर, मुसलमान भावागे घर, वा आमगे क्रिस्तांवागे घर. साफ्रांसीस साहेबान आमकां सगल्यांक सांबाळा, गोंयक सांबाळा, गोंयच लोकांक सांबाळा. तेज लागून हांव अपील करता सगळे पॉलिटिकल पार्टीजाचे हेडांक ते भाशेन मेंबरांक, let's keep away our political differences aside and let's come together united as Goinkars and let us walk peacefully from here to SP's office at 6 o'clock and then let's give a memorandum to the SP and question the police force. 48 hours have become, what is wrong? Is it that तो कोण कट्टर म्हणटाय तेको की मिस्टर इंडियागे घोडेला की तो इनविजिबल हा की पुलिसा तो मेणा आनी तो आयकला ते भाशेन ती केस आमकां क्रायम ब्रांचा दिल्या. विल बी देर एनी इफेक्ट टू इट, कितें रिजल्ट मेळटलो आमकां तें देखून कळो जाय. सो अ हंबल रिक्वेस्ट एंड दीस रिक्वेस्ट ऑल्सो गोज टू द कैथलिक मेंबर्स ऑफ द BJP पार्टी एंड द कैथलिक मिनिस्टर्स ऑफ द BJP पार्टी. मॉविन गुदिनो, संकल्प आमोणकर, दाजी सालकर, तुम जर तर तुमचो तो जो स्टेटमेंट माल तुम जर तर एक्सेप्ट कोनाय तें कितें म्हणटा तुम देखून येयाय, दाखोवन दियाय तुमी गोंयकार म्हूण. That same way I am requesting the people, the senior citizens as well and the children. It's in the evening at 6 o'clock. Youth, main मुद्दो youth. I've said this before, so पहिले कोण म्हणला युथाची आंता गोंय सांबाळपाक फकत युथाकडे आहा आंता आम बरोबर एकठांय जावन let us meet here at 6 o'clock. Thank you very much. उलयले ते समजले सगळे लोकांकूच, पूण हांव एकूच सांगूंक सोदतां, एकूच इंटेन्सिफिकेशन इन द मायंड. हे प्रोटेस्ट इंटेन्सिफाय जातले. इट इज गोइंग टू मॅग्निफाय एंड इट इज स्टार्टेड मॅग्निफिकेशन. आतां वास्को, कोडवाळे, पेडणे आनी मडगांव तर आतां फाल्यां तर उलो दिलाच. सालसेटीनूय सगळ्याक उजो भेटतलोच. 27 तारखेरूय आसा. वेल्ली सराउंडींग एरियाज एंड ऑल दॅट कुंकोली एरियान आसतली 27 तारखेर आसतली, तशीच सांग्यार आसतली, नावेली आसतली. आनी सो दीस इज गोइंग टू स्प्रेड आउट एंड हब वेर वरुण अलमाव इज द सिटींग जेट म्हणटा तल्लो थिंगाय आसतली. सो दीस इज गोइंग टू स्प्रेड द विंग्स. हांवें सांगलेलें त्या प्रमाणे 20 बाय थर्सडे, बाय फ्रायडे नायट 11:30 हो कट्टर अरेस्ट जावपाक जाय. इफ नॉट वी आर गोइंग टू स्प्रेड द विंग्स नॉट ओनली इन सालसेट, ऑल ओवर गोवा, and this will continue till even the elections get over. नमस्कार, हांव ॲडवोकेट प्रतिमा बेत्सी कुतिनो. आमी आसा लोह्या मैदानाचेर. म्हजे सांगाता आसा म्हजे बरे इश्ट मेशू डिकॉस्टा फ्रॉम सांग्यार, तशेंच बाब एंटनी डिसिल्वा फ्रॉम अमेली वेली, तशेंच वॉर